प्रिय दर्शक बंधु दैनिक राशिफल कार्यक्रम आपण मानक स्वागत जनाऊे मो पंडित जोगेश्वर दास। नमस्कार, जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु दैनिक राशिफल कार्यक्रम आज आसतु जानिबा 2025 मसीहा फेब्रुआरी मास 21 तारिख शुक्रवार दिन संपूर्ण पंचांग एवं मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि आजिर राशिफल। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे आसंतु जानिनेबा आज दिनर संपूर्ण पंचांग विषय। आज हेउछि कुंभ मास 10 दिन, फाल्गुन मास 2 दिन, 2025 मसीहा फेब्रुआरी मास 21 तारिख शुक्रवार। आजिर सूर्य उदय समय प्रातः 6 घंटा 16 मिनिट 14 सेकेंड गते सूर्य उदय हेबे एवं संध्या 5 घंटा 46 मिनिट 49 सेकेंड गते सूर्य अस्त हेबे। आजिर तिथि अष्टमी दिवा 11 घंटा 58 मिनिट पर्यंत, नक्षत्र अनुराधा दिवा 3 घंटा 54 मिनिट पर्यंत, चंद्र बिछा चंद्र 60 दंड अहोरात्र रहिबो। घाट बार रही अछि बिछा धनु और मीन राशि व्यक्ति मानक पई घात बार रहिबो। जोगिनी ईशान्य कोण रे दिवा 11 घंटा 58 मिनिट गते पूर्व दिगरे यात्रा निषेध अटे। राहुकाल दिवा 10 घंटा 32 मिनिट ठारू दिवा 12 घंटा मध्यरे आजिर राहुकाल रहिबो। शुभ कर्म रे रही अछि देवता प्रतिष्ठा, नववधू प्रवेश, गृह प्रवेश एवं प्रतिष्ठा, वाणिज्य, गाड़ी बाइक किनिबा पाई एवं चालन करिबा पाई शुभ रहुअछि। एहा सहित दिवा 3 घंटा 54 मिनिट मध्यरे अनुराधा नक्षत्र रे विवाह पाणी ग्रहण पाई शुभ लग्न रहुअछि। घात चंद्र सिंह कन्या मकर राशि महिला मानक पाई घात चंद्र रहिबो। निषिद्ध खाद्य नड़िया खातु नहीं, दिवा 3 घंटा 58 मिनिट गते लाउ खातु नहीं। आजिर शुभ समय बा अमृत बेला प्रातः 6 घंटा 56 मिनिट गते दिवा 1 घंटा 9 मिनिट मध्य, दिवा 4 घंटा 16 मिनिट गते संध्या 5 घंटा 3 मिनिट मध्य, रात्रि 8 घंटा 17 मिनिट गते रात्रि 10 घंटा 45 मिनिट मध्य आजिर अमृत बेला रहिबो। प्रिय दर्शक बंधु यह तो थिला आज दिनर संपूर्ण पंचांग विषय। एथर आसंतु जानिनेबा आज दिनर संपूर्ण राशिफल मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत। प्रथम जानिनेबा मेष राशि। प्रिय दर्शक बंधु जदि आपणकर मेष राशि अटे तेबे आपणक पई दिनटी सेते भल देखा जाउ नाही। आघात प्राप्त जोग रहुथिबारु शरीरर कौनसी अंग प्रत्यंग रे आघात प्राप्त हेबो, खंडिया खाबरा हेबे, एक्सीडेंट हेबार संभावना रहुअछि। दुर्घटना घटिबा जोगु शरीरर कौनसी अंग रे आघात प्राप्त हेबो, स्वास्थ्यगत समस्या उत्पन्न हेबो, मानसिक दुश्चिंता लागि रहिबो, अଯଥାରେ खर्चांत हेबे। सेथिपाई मेष राशिर व्यक्ति माने आज सतर्कतार सहित कार्य करिबा आवश्यक अटे। विशेष भाव में जो माने गाड़ी चालना करुछंती, बाइक चालना करुछंती, कौनसी अस्त्र शस्त्र संबंधित कार्य करुछंती सेही माने सतर्क रहिबा नितांत आवश्यक अटे। एथर आसंतु जानिनेबा वृष राशि। प्रिय दर्शक बंधु जदि आपणकर वृष राशि अटे तेबे आपणक पई दिनटी बहुत सुंदर रहिबो। आनंद उल्लास रे समय को अतिबाहित करिबे। पारिवारिक सुख शांति वृद्धि पाइब। परिवार मध्य आनंद उल्लास लगी रहिबो। निज सांग साथी बंधु बांधव मानक सहित मौज मस्ती रे समय को अतिबाहित करिबे। व्यवसाय रे मध्यम धरणर लाभ देखा देबो। जो माने व्यवसाय करुछंती आय व्यय सेही मानक पई प्रायतः समान रहिबो। एथर आसंतु जानिबा मिथुन राशि। प्रिय दर्शक बंधु जदि आपणकर मिथुन राशि अटे तेबे आपणक पई दिनटी बहुत सुंदर रहुअछि। धन लाभ जोग रहुथिबारु
ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ରହିବେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବାର ଥିଲେ, ପାରିବାରିକ ଉପକରଣ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଦିନଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ରହିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି କୌଣସି ଉପହାର ପାଇବାର ଥିଲା, ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଲାଗି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଲାଭ ଦେଖାଦେବ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ଅଟେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସେତେ ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିବେ। ଅର୍ଥଗତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପଇସା ପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର କରଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପଇସା ପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ମନର ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧାର କରଜ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସିଂହ ରାଶିର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ଅଟେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହୁନାହିଁ। କଳହ ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ଝାମେଲା ଝାଣ୍ଟି ଲାଗି ରହିବ। କଳହ ଦେଖାଦେବ। ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଲାଗି ରହିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କଳହ ଝାମେଲା ଝାଣ୍ଟି ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କନ୍ୟା ରାଶିର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ଅଟେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହୁଅଛି। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଲା ରାଶିର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଲା ରାଶି ଅଟେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ଅର୍ଥଗତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ନିଜ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ଯୋଗୁଁ ମନର ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଲା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଳହ ଝାମେଲା ଝାଣ୍ଟିରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାରେ ଆଜି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ଅଟେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଲାଭ ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ସେହି ବ୍ୟବସାୟରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଅର୍ଥଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଧନୁ ରାଶିର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ରାଶି ଅଟେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ମାନହାନି ଧନହାନି ହେବ। ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଲାଗି ରହିବ। କଳହ ଝାମେଲା ଝାଣ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ କ୍ଷୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ
मान सम्मान क्षय हेब। एथर आसतु जानिबा मकर राशि। प्रिय दर्शक बंधु, जदि आपणकर मकर राशि अटे तेबे आपणक पई दिनटी भल रहुअछि। कौनसी एक खुशी खबर प्राप्त हेब जहाद्वारा परिवार मध्य सुख शांति वृद्धि पाइब। व्यवसाय रे उन्नति करिवे, व्यवसाय रु लाभ प्राप्त हेब एवं जो माने नूतन व्यवसाय करने को चाहते सही मानक पई मध्य दिनटी भल रहिबो। निज सांग साथी बंधु बांधव मान सहित सुसंपर्क स्थापन हेब। परिवार मध्य मांगलिक कार्य अनुष्ठित हेब। मकर राशि व्यक्ति मानक पई दिनटी अति सुंदर अतिबाहित हेब। एथर आसंतु जानिबा कुंभ राशि। प्रिय दर्शक बंधु, जदि आपणकर कुंभ राशि अटे तेबे आपणक पई दिनटी बहुत शुभ रहुअछि। आर्थिक लाभ जोग रहुथिबारु व्यवसाय रे उन्नति करिवे, व्यवसाय रु लाभान्वित रहिबे। जो माने नूतन व्यवसाय आरंभ करिवे सही मानक पई दिनटी भल रहिबो। अर्थगत समस्यार समाधान हेब। जो माने पूर्वर कौन से अर्थगत समस्या रे पड़ी रही सही सब समस्या आज आपणक समाधान हेब। आर्थिक समस्यार समाधान हेबा जोगु आत्मसंतोष प्राप्त करिवे। परिवार मध्य सुख शांति वृद्धि पाइब। व्यवसाय रे उन्नति करिवे। एथर आसंतु जानिबा मीन राशि। प्रिय दर्शक बंधु, जदि आपणकर मीन राशि अटे तेबे आपणक पई दिनटी बहुत सुंदर रहुअछि। सहयोग वृद्धि पाइब। विभिन्न दिगरु निज सांग साथी बंधु बांधव मानक ठारू साहाय्य सहयोग प्राप्त हेब। पारिवारिक सुख शांति वृद्धि पाइब। यदि कौन ऑफिस रे कार्य करुछंती तेबे निज सहकर्मी मानकर साहाय्य सहयोग क्रमे कार्य रे सफलता लाभ करिवे। सेथिपई मीन राशि व्यक्ति माने आज निज प्रियजन बंधु बांधव बा निज सांग साथी मानकर साहाय्य सहयोग सहित कार्य करने आवश्यक अटे। प्रिय दर्शक बंधु, दैनिक राशिफल कार्यक्रम रे जानिबा को पाइले 2025 मसीहा फेब्रुआरी मास 21 तारिख शुक्रवार दिन संपूर्ण पंचांग एवं मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि आजिर राशिफल। तेबे आजिर राशिफल कार्यक्रम को एठी रखी आपणक ठारू विदाय नेउछि। जय जगन्नाथ।